Merik tabik basang lagi semua bala kita ti saluran mulai ngau kami ba Aiban di panca terus hari studio B RTM Kuching Aiban saritu hari 5 9 hari bulan 5 2025 mulai ngau aku Desmond Ganai. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Bungkur internet di Miri diatuk mangai 89.2%, jadi ke Siti Aritana Pemansang Infrastruktur Digital di Menua Sarawak. Manager Besar Sarawak Multimedia Authority SMA Datuk Dr. Anderson Tiong Ing Heng madah ke Perintah Sarawak meramu dekat Niri ke 7,000 tiang penyambung udah lepas tu elak kena ngeremai ke bungkur arus penyambung di Serata Menua. Nakak keriatu, 4,349 iti tiang udah temu digagak lalu 328 iti agik benun didirikan. Tahun baru nyin elak, 2,323 iti tiang megak dekat didirikan ngenat cara berengat. Datuk Dr. Nelson Tiong Ing Heng maksud ke penerang pasar perkaranya bak sesi libat urus pemansan telekomunikasi ngau multimedia bagi menua Miri ke diatur SMA di Miri. Ia megak madah ke atur tu berguna benar kena nentu ke nadai rakyat Sarawak ditinggal bak pemansang digital, kelebih lagi bak bantu ngau servis hari perintah diperjalaikan dengan cara online. Nyentuh agai bulan 4 2025, aplikasinya udah dikenal 1.56 juta ikut orang serta 94,000 ikut orang dagang berregister ti ngerikut ke transaksi lebih 5.1 bilion ringgit. Di Miri, 155,515 ikut orang serta 10,435 ikut orang dagang berregister bisik ngena aplikasi cara online ti disedia ke Perintah Sarawak. Awam orang Bengal Malaysia tika terubah dekat diatur nak lama lagi. Kenyau hari sekolah Persekutuan Orang Bengal ditubuh ke kena tahun 1954. Sapiat Menteri Pemansang Indo, Nibiak Miat Ngau Pengelantang Raban Bangsa, Datuk Muhammad Razi Sitam madah ke Sibu udah dipilih nyari palanur ngatur awamnya kena bulan 9 tu elak. Awamnya ialah dekat no beranau ke Pasar Hak Orang Bengal, sektor Batam Pengawal Ngau Perkara Undang-Undang. The lack of consistent access to interpreting services across key sectors such as healthcare, legal services and education means that many deaf individuals still struggle to fully participate in vital areas of public life. Ia maksud ke penerang pasar perkaranya gempuruk media khas di Sibu kemari. Awam tidak peramu dekat ngangkat ke pelantang Raban Orang Bengalnya diperabak ke dekat di pasuak lebih 300 ikut orang serta nur mantai ke kerja jurai ari pakai menua tu ngau menua luar. Awamnya diatur Gerempuang Kebangsaan Evokasi Ngau Pengelantang Orang Bengal DAWN serta kerjasama ari Gerempuang Servis Komuniti Orang Bengal Sarawak SD ngau Business Event Sarawak kena 26 ngagai 28 hari bulan 9 tu elak di Sibu. Berebak ngonya, lebuah di ngenang perkara bukai, Datuk Muhammad Razi Sitam madahkah Perintah Sarawak dekat terus nyaga pengelantang rakyat dengan macam bantu diberi penyerumak musim pengerami, kelebih lagi bak sidak nak bidik lansia. Ia madahkah belabuah aripun tahun nyentuh agai bulan 4 tu tadi, Upis Pengelantang Raban Bangsa Sarawak, JKMS, udah nyadung lebih 98 juta ringgit penyampau bantu agai 55,184 ikut penerima di Serata Sarawak. Bantunya mungkul maya bangsa skim yang kau bantu orang ke udah tuai umur, bantu nebiak mit, bantu lawan pengerja pengawal OKU, bantu ngibun OKU orang sakit kronik, bantu OKU nak dapat gawak, bantu ngemasai ke anak ngau bantu nebiak. Ia madahkah bantunya ukai seminar ngelempuang kata tiang belanja orang ke nerima, tak megak merik peransang agai sidak nerus ke singkang dalam penghidup. Datuk Muhammad Razi berjakuk munyinya bak program sejambak kasih gawai di Selangau kemari. Ngenang ngau siliak pasal programnya, ia madahkah bisi 24,101 ikut penerima bantu di Serata Sarawak, yang kaum di Kapit 2,878, Sibu 2,871, Sri Aman 4,359, Ngau Kuching 2,896. Datuk Muhammad Razi madah ke bantunya ngayan ke komitmen Perintah Sarawak tinggal merat ke pengelantang bala rakyat. Agensi Pemansang Koridor Kanam Negeri, Rikoda Ngau Universiti Kartini Malaysia bisiknya Siti Sempekat, permeti hati MOU kena diubuh ke kerjasama strategi bak pengawal ngasir ke pengerja pengawal di landiak napi agenda ekonomi baru Sarawak.
Kepala Pemesai Eksekutif Rikoda, Datuk Ismawi Ismuni madah kesempakatnya ditubuh kekenat napi peman dalam pemansa industri senutua engau strategi pemansa pasca COVID-19 2030. Ia maksud kejakunya bak pengerami nyain ngau basilia sempekat pemerhati hati MOU antara agensi pemansang koridor kandang menggeri Rikoda engau Universiti Kerti Malaysia di Miri kemari. Berebak ngonya, ia harap benda ngagai pemanah Universiti Kertin ti dekat mansud ke raban graduate ti berkualiti jemahila. As you can see, Curtin University has its strength in research, in technology, in human capital, or even in skill training. That is the strength of Curtin Universities. And Curtin University has its international reputation. All right. So when it comes to technological advancement, innovation, Curtin University is already there. Nya alai, kerjasama tu ukai seminar meri awak ngagai pengawak mansia, seminar, program komuniti ngau bungkur industri tamagak meri empas kebesai ngagai pemansa menua Sarawak Jemaila. Agensi Pemansang Ulu Rajang, URDA, dekat terus cakap berjalan ke pengawak pemansang Mbak Sita Ulu Rajang. Di Munggur, Pelilih Menua Kapit, Song, Kenawit, Bukit Mabuang, ngau belaga ke besai 41,186,5 km persegi. Perintah Sarawak sebelum tu udah ngagiah ke belanja 1.5 bilion ringgit ngagai agensi pemansang kandang negeri kena berjalai ke projek infrastruktur yang kaum yati dikuasa URDA ngau Rikoda. Penerang pasal perkaranya dipansut pemangku Direktur URDA, Dr. Nelson Berandah Seli bak sesi penerang URDA ngagai sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak bagi projek agensi pemansang kandang negeri, Dewan Bandaraya Kuching Utara ngau Perkara Islam, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi di Kapit. Nyentuh ke dia tu, Rikoda sudah berjalan ke 247 projek di Pelanja Perintah Sarawak, ngau 28 projek perintah besar yang kaum projek ngagak jalai, jembatan, sistem bekal air, struktur sungai, perengkar rekreasi, sekolah ngau nyedia ke palan projek. Dengan langur pemansa Malaysia Lumpur ke-12, RMK-12, URDA megak bisik nerima agiah belanja kena berjalan ke 8 itik projek infrastruktur bak kandang menua di kuasa yang kaum projek ti besar, ukai seminar kena ngangkat ketika pengelantar penghidup rakyat tamagak mengemansang ke potensi kandang menua bakal mansud ke kuasa hidroelektrik, bertanah bertupik, aquakultur, engau eko dagang temuai. UPS Menteri Pengangkut Sarawak MOTS minta company ti nyual ngau orang ti bampu perengkar pengangkut elektrik EV di menua tu ngamik nitiah ke spesifikasi E-plate UPS Pengangkut Darat JPJ tajapan atur ti bakawal ngau perkara apin diputuskan. Menteri MOTS Datuk Seri Lee Kim Sin madahka tu berindia ari siti kes siku orang ke berempu perengkar pengangkut elektrik EV ti nerima notis ari JPJ api lama tu tadi bakawal ngau penyalah ngelanggar spesifikasi E-plate. Datuk Seri Lee madahkan nitiah ke penerang ari JPJ Sarawak, notisnya diberi kena nangkan mensia mayuh ngambil nitiah ke atur. Orang tiba empu EV-nya bisik ngenatai ke Serabana lalu pengudah ti dipansir, JPJ netap ke lumu pelat yang nak nitiah ke spesifikasi. Datuk Seri Lee Kim Sim madah ke polisi E-flat, ianya inisiatif ari perintah besar, lalu seminar mungkur kereta ngau agi bak tikas sukarela. Atur ti diperjalai ke diatur seminar kena nangkan mensia mayuh, lalu nadai sebarang hukum ti ditetap ke. Ia madah ke tajapan MOST ukai agensi ti berjalai ke aturnya dan tidak bempu tanggung pengawal nyukuan serta mantu mensia mayuh ngau pemegai taruh nerima benerang ke betul. Mensia mayuh di Julau ngau kanan no bukai tinglingi menuanya dekat nerima bakal air ti konsisten pengudah projek bakal air Julau pakej 1 temu digaga ila. OPS bakal air menua pesisir Jebab Sarawak Basiti penerang Facebook madah ke projek ti berharga 25,7 juta ringgitnya diperabak ke dekat temu ujuan tahun tu ila. Projek itu dipelanja Perintah Menua Sarawak serta diperjalai ke UPS Jebab. Skop projek muka pengawak ngagak loji bersih air baru dioleh ngasir ke 34 juta liter air bersih sehari ngagak stesen pam air mentah ngau mansang paip baru ke panjai 28 km. Kena hari 3 tu tadi, Menteri Utiliti ngau Komunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi bisa ngabas pelam projeknya. Bak penerang ia bak Facebook yang madah ke pengguna tu ialah 47 juta liter air oleh dipansut ke dalam tempoh sehari. 1.3 juta liter
liter air arilogi ke BC Datuk serta 34 juta liter air arilogi baru pengudaya dibuka elak. UPS Immigration Malaysia JIM Sarawak sudah ngetan ke 25 ikut peranak menua luar bak sebengkak operasi ngenyit bak diatur urung pukul 1 pagi tadi bak 2 itik palan projek ngagak rumah di Kuching. Director Immigration Sarawak Abdul Halim Abang Naili Madah nitia ke pansiat ti percalai ke Immigration peranak menua luar ti gawak bak palan projeknya nadai ngemuan di kumen gawak kesah. Hadu Halim ba Siti Penerang madah ke rambau operasinya ka diatur 46 ikut orang udah dipersa ianya 39 ikut lelaki engau 7 ikut induk. Hari penyampaunya 25 ikut ditangkap ianya 21 ikut lelaki engau 4 ikut induk lalu ke semua sidayanya peranak menua Indonesia. Sekadar hari penyalah ti dikerja ianya nada di kuben penjalai kesah dia ngelui hari timpuh ti kemendal serta nyalah guna pas penemuan sosial. Semua sidak udah dibaik ngagai depot tahanan imigresen serta dihukum ngena Akta Imigresen 1959 1963 angga peraturan imigresen 1963. Berbak ngaunya JIM Mekat Malaysia Melayu serta megak bala pengaji ngambil ke meri kerjasama ngagai UPS di Bukuasa lalu seruran nitiah ke atur imigresen serta ngeriput ke sebarang penerang ti berkawa ngau parti ngagai UPS di Bukuasa. Siku orang berikan menua untuk putus jaris pihak kanan udah dikepit bak kabel kena narik pukat bak penusah tiknya di bak kanan Tasik Pulau Beruit kena malam hari 3 tu tadi. Director Zon Maritim Tanjung Manis, Komander Maritim Marcos Juing Bas Bengkap Nera Media Madakar Muhammad Rafi Abdullah, 26 tahun hari bintangul kena laban penusahnya urung pukul 8.30 minit malam lebuh yati ngangkat ke papan tunda. Pengudah dinerima kangau ari tekong bot urang pukul 9.45 malam, Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia Zon Maritim Tanjung Manis ngesah ngagai nur penusahnya ke nyadi. Muhammad Razi ditaban ke ngagai terminal penumpang Tanjung Manis lalu datai bak penyangkainya urang pukul 1.05 minit pagi sebedau tidak baik ngagai klinik pengerai Tanjung Manis ngenak kereta Agensi Penyaga Orang Periman Malaysia. Ia direport ke stabil lalu diatuk mengkan diperubat. Agensi Maritim Malaysia Nangka Malaysia Mayu ngambil semampai jaga penikun diri lebuh diberjalai ke pengawak bak Tasik. Beritanya tadi ngujuang ke berita Aiban ke lemai tu ari sungai ke Tasik Palestin dekat Amerika. Ngau tu aku Desmond Ganai Madar Kediri mupuak dulu.